Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basing di maibot bulilyaso. Labing nag-ana nga kawat-kawat, kamo mag-viral mo, sikat mo og ahat. May man nag-asawa, nagsabot, wasay ana kay sila nahadlok. Sa ilang nakitan sa Facebook, nga may nag-ana unya wa mahulbot. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi di maibot delikado. Bantay mo kung mag-ana-ana mo, kay basi nyag malakon nga makandado. Si Lula sugot daw og magbuntag, si Lulo raiyang giagad. Di siya mahadlok nga mala, kay gadong